हेलो फ्रेंड्स स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल जीकेजेएस वासुदेव यूट्यूब चैनल को आज क्लास टी निश्चित भाव में आपण मानी हेल्पफुल रगक आसुवा आपंकर विभिन्न स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एवं सेंट्रल एग्जामिनेशन गुरुत्वपूर्ण आज क्लास रे आमे जानिबा भारतर भाइसराय मानक आमे जानिबा आम देश स्वाधीन होबार पूर्व जो माने भारतर भाइसरायज थिले तांको ऊपर आमे जानिबा। चलंतु डेरी न करी आज क्लास टू स्टार्ट करिबा। फास्ट जानिबा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग प्रथम इंडियन पेनल कोड को इंट्रोड्यूस करथिले से भला भाबरे आम भारत रे मध्य हाई कोर्ट को से एस्टैब्लिश करथिले। इंडियन पेनल कोड होची क्राइम आउ क्रिमिनल मानकर पनिशमेंट करिबा को गोटे पर्टिकुलर जुरिडिक्शन एवं लॉ आनी सही लॉ गुड़ी को इंडियन पेनल कोड बोली कहा जाए। ता प्रथम 1860 मसीह पब्लिश करा जायतिला। नेक्स्ट आम जानिबा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस मध्य जने वाइसरायज थिले से परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करथिले। चलंतु जानिबा परमानेंट सेटलमेंट कौन। परमानेंट सेटलमेंट प्रथमे परमानेंट सेटलमेंट प्रथमे बेंगल रे होइथिला। ता ईस्ट इंडिया कंपनी एवं से मध्य रे गोटे बेंगल रो जमीदार एवं लैंडलॉर्ड मानक मध्य रे गोटे समझौता करथिले बा तांको समाधानता गोटे समझौता करथिले जाकी गोटे तांको भितरे गोटे लैंड रो फिक्स रेवेन्यू करिया पई से यहाकू परमानेंट सेटलमेंट रो ना देथिले जाकी 1793 मसीह रे लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाकू इफेक्ट करथिले बा यहाकू फलप्रद करथिले। से परमानेंट सेटलमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी आउ जमींदार मानक मध्य रे गोटे फिक्स लैंड रेवेन्यू एवं लैंड रेवेन्यू गोटे आदाय करथिले। ए भला भाबरे से यहाकू सेटलमेंट जमीदार मानक मध्य रे करथिले जाकी बेंगल बिहार और ओडिशा यही तीनोटी स्टेट रे यहाकू इम्प्लीमेंट करथिले। नेक्स्ट आगो बढ़िबा जानिबा लॉर्ड वेस्ली। लॉर्ड वेल्सली थिले जे कि सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस करथिले। सब्सिडियरी अलायंस कौन ना गोटे ट्रिटी थिला ईस्ट इंडिया कंपनी आउ इंडियन स्टेट मानक भितर गोटे ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन थिला जहाँकि गोटे कंपनी अधीन रे आ गोटे कंपनी रहिबा एवं ताको लीगल करिबा एवं फाइनेंशियल कंट्रोल करिथाय जहाँकि गोटे पेरेंट कंपनी बोली कहा जाय थाए एवं ताहाकू गोटे सब्सिडियरी से कंपनी याकू प्रचलन करथिले। नेक्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जे कि सती प्रथा को सती प्रैक्टिस को आबोलिश करथिले। सती दाह प्रथा को से लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथमे आबोलिश करथिले। से लॉ मन रखंदु आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट अछि लॉर्ड विलियम बेंटिंग होचंती भारतर प्रथम गवर्नर जनरल जे कि 1833 मसीह रे से भारतर गवर्नर जनरल होइतिले। मन रखंदु लॉर्ड विलियम बेंटिंग होचंती भारतर प्रथम जनरल गवर्नर जनरल अटंती। से सतीदाह प्रथा को 1829 मसीह रे से गवर्नर जनरलशिप रे से इलेहाकू इलेगल बोली घोषणा करथिले। से बेला भाबरे से राजा राममोहन राय को साहाय्य रे से ही सोशल एविल गुडी को प्रथम से प्रिवेंट करिया पई चेष्टा कले। से जेमि सती पॉलीगामी चाइल्ड मैरिज जेमिति बाल्य विवाह पॉलीगामी जने व्यक्ति दुईटू गोटे अधिक एभला भाव एकाधिक भाव
ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବା, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ସତୀ ଦାହ, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଉଛି ସେ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ସତୀତ୍ୱକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତାକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହିସବୁ ସୋସିଆଲ ଇଭିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆବୋଲିସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଇଲିଗାଲ ବୋଲି ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି। ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ, ରେଲୱେଜ୍, ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ପୋଷ୍ଟାଲ ସର୍ଭିସ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ରେଲୱେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ରେଲୱେର ଚଳାଚଳ କିଏ କରିଥିଲେ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି। ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ପୋଷ୍ଟାଲ ସର୍ଭିସ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଲର୍ଡ଼ ଲରେନ୍ସ। ଲର୍ଡ଼ ଲରେନ୍ସ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କ'ଣ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଭରିଜିନ୍ର ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆମର ଏମିତି ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ sovereign socialist secular democratic republic with a parliamentary form of a government which is federal in structure with unitary features। ଯେମିତି ଆମ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ sovereign socialist secular democratic republic with a parliamentary form of government। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ପ୍ରିଏମ୍ବଲର ମୁଖ୍ୟସ୍ଥମ ନୁହେଁ? ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିବ, ଏ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗୋଟେ ଦେଇନଥିବ, ଅଲଗା ଦେଇଥିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ ବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏଇଭଳିଆ ଦେଇଥିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ sovereign socialist secular and democratic। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛି, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସୁଛି। ଆମର ଯେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ନା କାଉନସିଲ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏହାର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏକି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆମ ଭାରତର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ହେଡ୍ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ହେଉଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏବଂ କାଉନସିଲ ମିନିଷ୍ଟରର ହେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲର ହେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଯିଏକି ବେଙ୍ଗଲକୁ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିଥିଲେ, ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ, ଯାହାକି 1909ରେ ହୋଇଥିଲା। 1909 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହୋଇଥିଲା। କିଏ କରିଥିଲେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ? ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ 1905 ମସିହାରେ ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶ ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ସେ ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ୍କୁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ତାହାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲେ। ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ସେକୁ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଆସାମ। ଏହି ଭାବରେ ତିନୋଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ସେ ଏହାକୁ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ସେଭଳିଆ ଆସାମ ଗୋଟେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଙ୍ଗ। ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯିଏକି ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ବନାରସରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଙ୍ଗ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶର। ନେକ୍ସଟ ଲର୍ଡ଼ ଲିନ୍ଲିଥଗୋ, ଯିଏକି ଅଗଷ୍ଟ
ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର କ'ଣ? ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାହାକି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ କାହାକୁ ନା 1940ରେ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡ ୱାରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡ ୱାରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ନାମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ତିଆରି କରିଥିଲା, ଯାହାକି 1940 ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ଏହି ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ଅଫର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥଗୋ, ଯାହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ନା ୱାର୍ଲଡ ୱାର ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ ଯିଏକି ୱାଭେଲ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ। ୱାଭେଲ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ? ୱାଭେଲ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇସରାୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ ଥିଲା, ଯାହାକି ସେଇଥିରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ମେମ୍ବରକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ତାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଭାଇସରାୟ ତା ସହିତ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ବାଲାନ୍ସଡ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ ସେଥିରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଥିଲା ବାଲାନ୍ସଡ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2 ପରେ ଗୋଟେ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଆଲିସନ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ୟୁନାଇଟ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ମିଶିକି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଏହା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ସବ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ ଯିଏକି ଜଣେ ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟର କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ। ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? ତା 1947 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ ଯାହାକି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଏହାକୁ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇକି ଦୁଇଟି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ନାମରେ ଦୁଇଟି ତାହାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦିଆଗଲା। କେଉଁ ଆକ୍ଟରେ? ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ। ଏହା କାହା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ନା ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ପାର୍ଟିସନ କରିଦେଲେ, ଯାହାକି ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡୋମିନିଅନ୍ସ ରହିଲେ, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଏଠି ପାର୍ଟିସନ ହେଇଗଲା। ଏହି ଆକ୍ଟକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ସାଇନ କରାଯାଇଥିଲା? ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଜର୍ଜ VI ଏବଂ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଆଟଲି। ସେ ଟାଇମରେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଆଟଲି, ଯାହାକି 1947 ମସିହାରୁ ଜୁଲାଇ 18, ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅଥରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହାକୁ ସେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947ରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଅଥରିଟିର ପୁରା ଶେଷ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 1947ରେ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ତାହା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ନାମରେ ତାକୁ ପାର୍ଟିସନ କରାଗଲା। ତାହା ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଲର୍ଡ ମାୟୋ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ସେନ୍ସସ୍। ଆମର ଯେଉଁ ସେନ୍ସସ୍ ହେଉଛି ବା ଜନଗଣନା ହେଉଛି, ସେ ଲର୍ଡ ମାୟୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଲର୍ଡ ମାୟୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲେ କେତେ ନା 1872 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମ ସେନ୍ସସ୍କୁ। ଆମର ଜନଗଣନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମେ ଲର୍ଡ ମାୟୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1872 ମସିହାରେ ଏହାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ 1872 ମସିହାରେ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ମାୟୋ।
से जो सेंसस करथिले से सेंसस रे एज रहितिला, सेक्स रहितिला, ऑक्युपेशन रहितिला, एजुकेशन रहितिला, रिलिजन रहितिला, कास्ट रहितिला, डिसेबिलिटी स्टेटस रहितिला। डिसेबिलिटी पर्सन केते अछंती, केउ कास्ट रो केते अछंती, रिलीजन केउ रिलीजन रो केते पर्सन अछि, एजुकेटेड पर्सन लिटरेसी पर्सन रेट केते एवं एहर सब ऑक्युपेशन केउ ऑक्युपेशन के अछंती, चाकरी करथिबे व्यक्ति केते अछंती, फार्मर केते अछंती, बिजनेसमैन केते अछंती एवं सेक्स रेशियो केते एबला भाबरे केउ एज रो केते अछंती एहे गुडी को सब प्रथमे लॉर्ड मायंको द्वारा फर्स्ट इंट्रोड्यूस कर जायतिला 1872 मसिया रे। मन रखंतु 1872 मसिया रे फर्स्ट सेंसस लॉर्ड मायंको द्वारा कर जायतिला। एही सब ता सहित मध्य लैंड रेकॉर्ड लैंड डेटा मध्य एथिरे ऐड करा जायतिला। से बड़ा कल्टिवेटेड लैंड कार केते अछि, अनकल्टिवेटेड लैंड केते अछि, एही सब दिगो ऊपर से लॉर्ड मायो प्रथमे एही सेंसस रे फोकस करथिले। मोस्ट इंपोर्टेंट एहे को मन रखंतु। नेक्स्ट आगु बढ़िबा जानिबा लॉर्ड नॉर्थबुक मध्य से 1935 मसिया रे से आबिसिनियन वार समय रे से थिले। लॉर्ड नॉर्थब्रुक को योगदान कौन थिला बा से कौन प्रचलन करथिले, से जेते बेले आबिसिनियन वार थिला से समय रे क्राइसिस देखा जायतिला। से क्राइसिस रे से यहा को मध्य इटाली वालवार इंसिडेंट बोली मध्य कहा जाए, जहाँकि 1935 मसिया रे गोटे इंटरनेशनल क्राइसिस देखा देथिला। जहाँकि कौन पे देखा देथिला ता विभिन्न ओरिजिनेटेड टाउन मध्य रे वाल रो गोटे डिस्प्यूट देखा जायतिला, जहाँकि कॉन्फ्लिक्ट है कि काका मध्य कॉन्फ्लिक्ट होइतिला ता फैसिस्ट रूल्ड किंगडम आउ इटाली एवं इथियोपियन एम्पायर को मध्य रे यह कॉन्फ्लिक्ट देखा देथिला, जहा द्वारा कि एई आबिसिनिया वार हेथिला एवं आबिसिनिया क्राइसिस मध्य से टाइम रे देखा जायतिला 1935 मसिया रे। नेक्स्ट आगु बढ़िबा देन जानिबा लॉर्ड लिटन जे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से इंट्रोड्यूस करथिले। नेक्स्ट लॉर्ड रिपन जानिबा लॉर्ड रिपन होचंती से रिपील करथिले एही प्रेस एक्ट को। से गुला हावरे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लॉर्ड रिपन को द्वारा प्रथमे यहा को प्रचलित करा जायतिला, जहा कि हमर जो वर्तमान जो ट्री टेयर सिस्टम रहिछि सेथिरे मध्य यहांकर योगदान थिला लॉर्ड रिपन को द्वारा। नेक्स्ट लॉर्ड डुफेरिन कौन करथिले ना से इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स को एस्टैब्लिश करथिले। से भाबरे से डुफेरिन रिपोर्ट ऑन फामाइन रो कंडक्टेड करथिले। नेक्स्ट लॉर्ड लैंड्सवन को से कौन इंट्रोड्यूस करथिले, से फैक्ट्री एक्ट को से इंट्रोड्यूस करथिले। लैंड जडिबा लॉर्ड मिंटो कौन करथिले ना से मोरले रिफॉर्म्स करथिले, जहा कि मोरले मिंटो संस्कार बोली आमे जानिथिले, जहा कि लॉर्ड मिंटो को द्वारा होइथिला। से लॉर्ड मोरले रिफॉर्म्स से मोरले रिफॉर्म्स नाम रे आमे जानिछे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स बा मोरले मिंटो संस्कार बोली आमे जाकू ओडिया रे आमे पढिछे। से के करथिले लॉर्ड मिंटो। आज क्लास टी एठी सरी जाछि। यदि क्लास टी आपको भल लगी थाए तेबे निश्चित भाव में गोटे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करने भूलें नहीं। जो मैंने चैनल को प्रथम थर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँद्वारा कि आम समस्त नोटिफिकेशन प्रथम आपंक पाखे पहुँची पार। चलतु क्लास टी को ये शेष करवा, देखा गोटे नुआ वीडियो। थैंक यू एवरीवन।